हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फोरिस टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के एक ऐसे मुल्क के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर लड़के लड़कों के साथ और लड़कियां लड़कियों के साथ रह सकती हैं। शर्मनाक बात यह है कि यहाँ की लड़कियां आम पब्लिक प्लेस में लड़कों के दरमियान होने के बावजूद अपना बरा उतारने में जरा भी शर्म महसूस नहीं करती। दुनिया का एक ऐसा मुल्क जहाँ पर एक ऐसा टूरिस्ट भी है जिसे गर्ल्स अंडरगारमेंट्स के तौर पर जाना जाता है। एक ऐसा मुल्क जहां पर लड़के और लड़कियां कानूनी तौर पर 16 साल की उम्र में आपस में जिनसी ताल्लुकात कायम कर सकते हैं। इस मुल्क का एक और दिलचस्प राज यह है कि सारी दुनिया में सूरज सबसे पहले इस मुल्क में निकलता है और यहाँ के लोग साल को सबसे पहले वेलकम कहते हैं। चौंका देने वाली बात यह है कि इस मुल्क में इंसान से ज्यादा भेड़ें हैं। दोस्तों, इस मुल्क के मजीद हकायक जानने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इस मुल्क का नाम न्यूजीलैंड है, जिसे दुनिया का अय्याश तरीन मुल्क भी कहा जाता है। अगर बात की जाए न्यूजीलैंड में होने वाले सेम सेक्स मैरिज की तो 2013 में न्यूजीलैंड में सेक्स मैरिज के नाम से एक कानून मंजूर किया गया था, जिसके तहत न्यूजीलैंड में रहने वालों को ये कानूनी इजाजत दी गई थी कि लड़के लड़कियों के साथ और लड़कियां लड़कियों के साथ शादी कर सकते हैं। और यही वजह है कि आज न्यूजीलैंड में लड़के और लड़कियों का हम जिन्स के साथ शादी करने का रुझान बढ़ चुका है। नादरीन, इससे भी ज्यादा हैरान कुन बात यह है कि न्यूजीलैंड के शहर सेंट्रल करदोना में एक ऐसा टूरिस्ट पैलेस है जहां पर लड़कियां अपनी बरा उतार कर लटका देती हैं और ये जगह आज लड़कियों के अंडरगारमेंट्स की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। बल्कि हर रोज यहाँ पर हजारों टूरिस्ट की भीड़ लगती है जो सिर्फ इस जगह को देखने आते हैं। टूरिस्ट यहाँ आकर अपनी तस्वीरें बनवाते हैं और कलेक्शन के लिए लड़कियां और औरतें अपनी बरा उतार कर यहाँ छोड़ जाती हैं। कहा जाता है कि कुछ साल कबल ये जगह इस वक्त सुर्खियों में आई जब इस शहर के एक फैमिली ने न्यू ईयर पार्टी करने के बाद 4 लड़कियों ने अपनी बरा उतारने के बाद इस लोहे के खंबे पर बांधी थी, जहां पर अब इस जगह पर बरा की लंबी कितार लगना शुरू हो गई और फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर बरा की तादाद बढ़ने लगी। इस वक्त यहाँ बरा की तादाद इतनी बढ़ चुकी है कि इस जगह को देखने के लिए लोगों की भीड़ लगने लगी है। अब इस जगह को एक टूरिस्ट प्लेस के तौर पर देखा जा सकता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब इस जगह पर दुनिया भर के ममालिक की बरा टंग चुकी है। दोस्तों, न्यूजीलैंड की लड़कियों के बारे में ये बात भी मशहूर है कि न्यूजीलैंड की लड़कियां ज्यादा शर्मीली नहीं होती बल्कि बहुत ज्यादा बोल्ड होती हैं। इस बात का अंदाजा आप उनकी बरा उतारने वाली हरकत से भी लगा सकते हैं। इसके अलावा आप इनको साहिल पर मौज मस्ती करते देखकर दंग रह जाएंगे। रोंगटे खड़े कर देने वाली बात यह है कि न्यूजीलैंड में ऐसा मुल्क है जहाँ पर बच्चों को महज 16 साल की उम्र में जिनसी ताल्लुक यानी कि सेक्स करने का हक मिल जाता है। यहाँ पर बच्चे 18 साल से पहले शराब नहीं पी सकते। इसके अलावा यहाँ 15 साल से पहले ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है। दोस्तों, जहाँ पर पूरी दुनिया में 6000 लोग सांप के काटने से जहाँ बाग हो जाते हैं, वहाँ न्यूजीलैंड में जंगल होने के बावजूद एक सांप भी नहीं रहता और ये वाकई नाकाबिले यकीन बात है। अगर यहाँ पर कभी कभार कोई सांप नजर आ भी जाए तो उसे फौरन पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। आपको बताते चले कि न्यूजीलैंड दुनिया के सबसे 5 कम करप्शन ममालिक में आता है। यहाँ पर करप्शन ना होने के बराबर है। यहाँ पर लड़के और लड़कियों के दरमियान ज्यादा फर्क नहीं किया जाता और उनकी पे में सिर्फ 5% फर्क होता है, जो कि दुनिया में सबसे कम है। यानी कि न्यूजीलैंड में लड़के और लड़कियों को बराबर के हकूक दिए जाते हैं। शायद यही वजह है कि न्यूजीलैंड की लड़कियों को दुनिया की सबसे खुशहाल लड़कियां माना जाता है। इसके अलावा न्यूजीलैंड दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसने सबसे पहले औरतों को वोट कास्ट करने का हक दिया था। दोस्तों, न्यूजीलैंड चारों तरफ से समुंदर में गिरा हुआ एक खूबसूरत मुल्क है। यहाँ पर आप जहाँ भी जाएंगे आपको समुंदर ही समुंदर नजर आएगा। यहाँ पर ऐसी कोई भी जगह नहीं यहाँ पर समुंदर की दूरी 128 किलोमीटर से ज्यादा हो। न्यूजीलैंड अपनी ईमानदारी की वजह से भी जाना जाता है। इस मामले में ये डेनमार्क के बाद दूसरे नंबर पर आता है। न्यूजीलैंड की एक और खास बात यह है कि यहाँ पर ज्यादातर लोग यूरोप से आए हुए हैं और ये आज भी न्यूजीलैंड की रानी इंग्लैंड की एलिजाबेथ को ही माना जाता है। दोस्तों, बात यह है कि न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया से तकरीबन 1500 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने आज भी न्यूजीलैंड को अपना ही हिस्सा माना है। शायद यही वजह है कि न्यूजीलैंड के लोग ऑस्ट्रेलिया में बगैर वीजे के किसी भी वक्त जा सकते हैं। लेकिन न्यूजीलैंड की एक और हैरान कुन बात यह है कि जरूरत से ज्यादा मोटे लोगों को न्यूजीलैंड वीजा नहीं देता। न्यूजीलैंड का दारुल हुकूमत वाल्टन शहर है। न्यूजीलैंड में एक ब्लू लीक वाली
والی جھیل ہے جسے دنیا کی سب سے زیادہ صاف پانی والی جھیل مانا جاتا ہے، کیونکہ اس جھیل کا پانی اتنا صاف ہے کہ آپ 85 میٹر کی گہرائی تک اپنی آنکھوں سے بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو پانی کے نیچے سب کچھ صاف صاف نظر آئے گا۔ دنیا میں سب سے زیادہ بھیڑیں بھی نیوزی لینڈ میں ہی پائی جاتی ہیں، جہاں انہیں دودھ اور اون کے لیے پالا جاتا ہے۔ بھیڑوں کے معاملے میں نیوزی لینڈ میں یہ بات بہت فیمس ہے کہ ایک شخص کے مقابلے میں 9 بھیڑیں موجود ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نیوزی لینڈ میں ڈیری فارم کا بہت بڑا کاروبار ہے، جہاں پر ایک انسان کے لیے ایک سال میں 100 کلو مکھن اور 65 کلو چیز تیار کی جاتی ہے۔ دوستو، فرسٹ ورلڈ وار کے دوران اس کی کل آبادی صرف 10 لاکھ تھی، لیکن آپ کو یہ جان کر بہت تعجب اور حیرت ہوگی کہ ان 10 لاکھ لوگوں میں سے 1 لاکھ تو فوجی ہی تھے، جو بعد میں جنگ میں بھی شامل ہوئے۔ نیوزی لینڈ میں دنیا کی سب سے چھوٹی ڈولفن بھی پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں سب سے بڑی ڈولفن کی نسل بھی موجود ہے۔ یقیناً آپ کو پتا ہوگا کہ ڈولفن دنیا کی سب سے نایاب اور عقل مند مچھلیوں میں سے ہے۔ نیوزی لینڈ کے لوگوں کے رہن سہن کی اگر بات کی جائے تو نیوزی لینڈ کے لوگوں کا رہن سہن بہت ہی امیرانہ ہے۔ یہاں پر لوگ دوسرے ممالک کی نسبت سب سے اچھی کوالٹی کا کھانا کھاتے ہیں۔ یہاں یہ اس لیے بھی ممکن ہوتا ہے کہ یہاں پر ایگریکلچر پروفیشن نمبر 1 سمجھا جاتا ہے۔ لوگ اپنے ہی کھیتوں میں اناج سے لے کر پھول اور سبزیوں تک اگاتے ہیں۔ دوستو، نیوزی لینڈ کے لوگوں کو رگبی کھیل بہت زیادہ پسند ہے اور یہ ان کا پروفیشنل کھیل بھی مانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر نیوزی لینڈ میں کوئی بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، یہاں صرف 1 دن کے اندر سارا پیپر ورک مکمل ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ صرف 24 گھنٹوں کے اندر آپ اپنا ڈریم بزنس شروع کر سکتے ہیں۔ نیوزی لینڈ کی ایک اور حیران کن بات یہ ہے کہ نیوزی لینڈ کو کنٹری آف کار بھی کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، ایسا اس لیے بھی ہے کہ کیونکہ یہاں کی کل آبادی 48 لاکھ ہے، لیکن 32 لاکھ لوگوں کے پاس کاریں موجود ہیں، جن میں 5 لاکھ لوگوں کے پاس 2 یا 2 سے زیادہ کاریں بھی موجود ہیں۔ دوستو، نیوزی لینڈ دنیا کے ان چند ممالک میں سے ایک ہے جہاں کرسمس، گڈ فرائیڈے اور ایسٹر کے دن کسی بھی طرح کی ایڈورٹائزمنٹ نہیں کی جاتی۔ مطلب یہاں مذہب کے نام پر کوئی بھی اپنی دکان نہیں چلا سکتا۔ اس کے علاوہ نیوزی لینڈ سرفنگ کرنے والے لوگوں کے لیے جنت مانا جاتا ہے۔ جی ہاں، اس شہر میں بہت سارے ایسے بیچ موجود ہیں جہاں پر آپ سرفنگ کا مزہ لے سکتے ہیں، حالانکہ یہ ایک بہت ہی خطرناک ترین کھیل ہے۔ دوستو، ماؤنٹ ایورسٹ پہاڑ کی چوٹی کے بارے میں تو آپ نے سنا ہوگا، لیکن آپ کو بتا دیں کہ نیوزی لینڈ کے سر ایڈمنڈ ایلوے دنیا کے پہلے انسان تھے جنہوں نے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھائی کی تھی۔ دوستو، نیوزی لینڈ میں کرائم نہ ہونے کے برابر ہے، یعنی کہ یہ ایک کرائم فری ملک ہے۔ لیکن نیوزی لینڈ میں موٹوی نامی قبیلہ بہت خطرناک ہے، کیونکہ اس قبیلے کے لوگ بہت زیادہ کرائم کرتے ہیں، یعنی نیوزی لینڈ میں جو بھی کرائم ہوتا ہے وہ اس قبیلے کے لوگ ہی کرتے ہیں۔ دوستو، نیوزی لینڈ میں سپورٹ کا کلچر بہت زیادہ مشہور ہے۔ آپ اس بات کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اس ملک کی کل آبادی اور اولمپک کھیلوں میں گولڈ میڈل جیتنے کی بات اگر کی جائے تو نیوزی لینڈ دنیا کا نمبر 1 ملک بن جاتا ہے۔ کرکٹ میں بھی نیوزی لینڈ ہمیشہ سے ایک طاقتور ٹیم رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2019 کے کرکٹ ورلڈ کپ میں نیوزی لینڈ نے ہی انڈیا کو سیمی فائنل میں ہرایا تھا۔ دوستو، ان کی پروڈکشن کے حوالے سے نیوزی لینڈ دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے۔ یہاں سے پوری دنیا کی 8% اون کی پیداوار ہوتی ہے۔ اس لسٹ میں پہلے نمبر پر آسٹریلیا ہے۔ دوستو، نیوزی لینڈ کے لوگوں کا اپنے گھروں سے نکل کر واک کرنے کا بہت زیادہ شوق ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس ملک کی آبادی کے 84% لوگ مارننگ یا ایوننگ واک کرنے ضرور نکلتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ نیوزی لینڈ کو اتنا فٹ ملک مانا جاتا ہے۔ دوستو، نیوزی لینڈ میں پائی جانے والی ایلفش مچھلی 80 سال تک زندہ رہ سکتی ہے، اور وہ زندگی میں صرف ایک دفعہ ہی بچے پیدا کرتی ہے، اور وہ بھی زندگی کے آخری دنوں میں۔ تو دوستو، یہ تھی نیوزی لینڈ کے چند دلچسپ حقائق۔ تو دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی ایڈ کر لیں تاکہ میری نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو